नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सन्धारे मु संजय कुमार मल्लिक आपण भाउज स्वागतिका मालिक सांग माने सर्वप्रथमे आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल तरफ स्वागत सांग माने आज आपण मानक पई सुंदर प्रश्न आनिछु जे कि तार उत्तर देवाई भाउज आसी पहुँची गलानी छात पर आपण मैंने देखिपे सांग मैंने ये मजादार वीडियो आपण मैंने देखंतु मजा नियंतु एवं एथिरे आपण मैंने किछि शिखि पारिबे सांग मैंने आज देखंतु भाउज टिके व्यस्त अछंती आपण मैंने जानि पारुथिबे सांग मैंने आज प्रश्नटी हूँ भाउजन को सुंदर ढग प्रश्न जे कि ए आपण मैंने किसी शिखिपारे जाओ भाउज व्यस्त अच्छा देखईदेवा कौन कर आस 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 आ पलिया एटिका हे आइला आइला पुआ आइला आगठिया से आगठिया आगठिया देख कौन कर खेलुच देखा देखा आउटी भला हाँ आउ कौन माँ पुओर तो पूरा भल खेल चली देखु सांग मैंने आज प्रश्नटी है आपण मैंने वीडियो शेष पर्यटन देखु बहुत सुंदर प्रश्नटी आनी आपण मैंने देखी नियंतु कहले देखी उर्मिला कहार स्त्री जदि रामायण पढ़ी थो ठीक भाव में भाउज कहीदेवे उर्मिला कहार स्त्री जदि कह ऑप्शन देवी ना कहीदेव डायरेक्ट भाउज तो जानी थे सांग मैंने देखु भाउजन को सुंदर प्रश्नटी रही आज प्रश्नटी बहुत मजादार अच्छी आउ गोटे प्रश्न भी अच्छी सी भी बहुत मजादार अच्छी उर्मिला कहार स्त्री भाउज कौन कहते हाँ लक्ष्मण स्त्री उर्मिला केमी जान कौट पढ़ी ना एमती रामायण देखी नहीं तो जाऊ भाउज रामायण द्वारा जानी से कहीदेले शीघ्र उर्मिला होउची लक्ष्मण स्त्री सांग मैंने ये मजादार वीडियो आप देखु मजा नियंतु एथिरे आपण माने किछि शिखि पारिबे जनरल नॉलेज टी उर्मिला का स्त्री अमर अमर स्त्री अमर मो बो ना उर्मिला मो बापा ना अमर देखु सांग मैंने ओहो अरे उर्मिला होउची भाउजंकर माँ ना उर्मिला बापा ना अमर से कही था अमर स्त्री कौन करेंगे कही पारे मुझे प्रश्न आनी थी भाउज कौन कही मजा हो आज कही पारे लक्ष्मण केसरी कहीदेले ना कौन सांग मैंने भाउज केमी भारी खुशी अच्छा मजा कर देखो सांग ना रामायण पचार पचार न जहाँ सांग मैंने भाउज उत्तर दे दी उर्मिला हूँ लक्ष्मण स्त्री सांग मैंने यहाँ ठीक अच्छी कि ना आपण मैंने जब वीडियो देखुए ताहले आपण मैंने कमेंट जनातु ये मजादार वीडियो आपण मैंने देखु मजा नियंतु ना कौन कौच जदि उर्मिला स्त्री कहीदेले ताहले आम ए चली जा महाभारत रूपते पचार देखा भाउज कौन कहते कहीपी ना आस आम भिडियो शेष पर्यटन देखी ना सांग मैंने जदि आम चैनल को नुआ आसती ताहले गोटे लाइक सब्सक्राइब करनी ये मजादार वीडियो देखिबार सुजोग नियंतु सांग मैंने आपण मानकु टिके रिक्वेस्ट आम भिडियो को जदि आपण देखुथिबे ताहले आपण को मजा आसी थाए आपण मन छुआ होता है आपण मान सांग मानकु टिके शेयर कर दिंतु कारण से आम भिडियो देखिबार सुजोग पाई पारिबे सांग माने ताहले जदि उर्मिला लक्ष्मण स्त्री महाभारत तार पदे मुझे पचारूँ कहले देखी रुक्मणी कहार पत्नी रुक्मणी कहार पत्नी देखा जाओ सांग मैंने भाउज कौन कहते भिडियो टी शेष पर्यटन देखी नियंतु एथर जीवे कुआरे रुक्मणी कहार पत्नी कह देखते सांग मैंने भाउज टिके रुकिलानी माने तथापि भावुंट किंतु आपण मैंने भिडियो शेष पर्यटन देखी नियंतु मजा नियंतु जहाँ भाउज कौन कहते कह रुक्मणी का स्त्री को हाँ जानी सांग माने भाउज कहते श्रीकृष्ण पत्नी हूँ रुक्मणी सांग मैंने आपण मैंने जनातु भाउज ठीक कहते कि नहीं
ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଯେ କି ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଯେ କି ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଭାଉଜ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ପୁରା ଛାତ ପରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାହେଲେ କୁହ ଆଉ କ'ଣ କହିବ ନା ତମେ କିଛି ଭାଉଜଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଥିବ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି କିଛି ଭାବିକି କହିବ କି ନା ନାହିଁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ। ଯାହା ହଉ ଭାଉଜ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ପଚାରିବି ନା ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ପଚାରିବା ହଁ ଯଦି ଚାହିଁବ ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବେ ପଚାରିବା କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଭାବେ ଯଦି କହିପାରିବେ ଭାଉଜ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଚାରିଦେବି। ତାହେଲେ ପଚାରିଦେବା। ତାହେଲେ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପୁରାଣରେ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା ହଉ ରାମାୟଣରୁ ପଚାରିଲି ମହାଭାରତରୁ ପଚାରିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରାଣରୁ ପଦେ ଆଣିଲି। ପୁରାଣରେ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେବି ଅପସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଭାଉଜ ଯଦି ଧରିପାରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କଥା। ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ତୁମକୁ ଦେଉଛି ଅପସନ୍ ଦେଉଛି ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେବବ୍ୟାସ ଶିବ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଉଜଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ପଶୁନଥିଲା ମୁଁ ଏତ କହିଲା ପରେ ଅପସନ୍ଟି ଧରିନେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ପଚାରିଛି ପୁରାଣରେ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଦେବବ୍ୟାସ ଶିବ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ କ'ଣ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥିବେ ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସେଥିରୁ ଆପଣ ବାଛିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଭାଉଜଙ୍କ ଠିକ୍ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନେ ଲେଖିକି ଜଣାଇ ପାରନ୍ତି। ଭାଉଜ ଟିକେ ଜାଣିଲା ପରେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ନା କ'ଣ କହୁଛ ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଝିରେ କେବେ ହେଲେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ନା କ'ଣ କହୁଛ ଭାଉଜ କ'ଣ କହିବେ? ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭାଉଜଙ୍କର ଶେଷ କଥା। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଭାଉଜ ଆସିଲେ ଏବେ ଆମେ ରହିବା ନା ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ଭାଉଜ ଏବେ ବସିଗଲେଣି ଏବେ ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।